ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu guru di rumahnya, bahkan bisa mungkin sehari sebelumnya sudah dibantu oleh guru-gurunya di sekolah, tentunya kemudian juga di rumah senantiasa murojaah, baik beserta abinya, uminya, atau kakaknya, atau bisa jadi dengan adiknya ditemani. Yang intinya ketika kalian, hatta semua guru pun, ketika akan mengikuti ujian, maka senantiasa untuk mempersiapkan diri. Dan juga kalau kita lihat para ulama dahulu, ketika mereka sudah mempelajari ilmu, menghafal ilmu, senantiasa mereka untuk mengulang-ulangnya, murojaah, mutolaahnya. Karena ilmu itu kalau tidak diulang-ulang, tidak dimurojaah, bisa jadi akan lupa. Makanya setelah kita belajar kemudian dicatat, makanya insya Allah ketika pembelajaran di sini, siswa-siswi setelah belajar tahsin, maka dianjurkan untuk mencatat. Apa tujuannya? Diantaranya agar yang dihafal itu ditulis itu lebih kuat hafalannya. Dan kata Rasulullah SAW, "Qayyidul ilma bil kitabah." Catatlah ilmu dengan, ikatlah ilmu dengan catatan, dan juga di murojaah. Sehingga kalau kita lihat ya biografi para ulama, mereka banyak mengulang-ulang pelajaran. Ada ulama yang mereka mengulang-ulang bacaan suatu kitab, dan dikatakan ketika aku membaca suatu kitab ini, setiap membaca ada faedah yang menambah yang sebelumnya tidak aku dapatkan faedah ilmu tersebut. Ya begitu. Begitu juga Al-Quran, kita mengulang-ulang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau murojaah istilahnya ya, bersama malaikat Jibril. Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam pun mengulang-ulang bacaannya ketika di bulan Ramadan bersama siapa? Malaikat Jibril. Dan juga para ulama, apalagi yang akan menjadi para imam. Ini para imam ini mereka senantiasa tiap harinya untuk murojaah. Kenapa? Karena kalau tidak murojaah, bisa jadi apa yang dihafalkan itu ada lupanya, hilang, ya. Maka kita pun ini siswa-siswa anak-anak yang soleh, ya, Bapak harapkan ketika murojaah ini jangan cuma untuk tasmi, untuk ujian, tidak. Kita tiap hari diusahakan untuk murojaah, mengulang-ulang agar hafalan itu benar-benar tidak lupa. Apalagi waktu kecil. Ini waktu kecil ya kalian ini. Tidak memikirkan nyari uang, tidak memikirkan apa lagi. Yang kalian fokuskan adalah belajar. Harusnya begitu, harusnya. Walaupun bermain ada nggak apa-apa, tapi sekali sedikit, jangan banyak. Jangan kembalikan, bermainnya banyak, belajarnya sedikit. Ya, ada apa kata para ulama itu? At-ta'allamu fis-shighar, belajar di waktu kecil itu
seperti menulis di atas al-hajar, di atas batu. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Apa artinya? Kalau orang ada yang mengukir di atas batu, udah ada catatan itu tidak akan hilang. Susah. Kenapa? Karena itu udah diukir. Ini bagaikan anak kecil. Kalau kalian sudah hafal surat juz 30 dari waktu kecil, ini setelah besar ini insya Allah tidak akan lupa. Berbeda dengan orang besar, orang tua belajar, misalnya juz 30, hafalnya cepat, hilangnya cepat juga. Bahkan ada yang apa? Udah susah hafalnya, hilangnya cepat. Nah itu, ya kalau yang tadi mendingan, hafalnya cepat, hilangnya cepat, agak mendingan. Yang bagus itu cepat hafalnya, hilangnya susah. Jadi itu ya di antara motivasi kalian untuk menyampaikan kepada kalian bahwa murojaah itu tidak hanya untuk ujian tapi tiap hari. Walaupun malu insya Allah murojaah, walaupun murojaahnya kadang kita tidak bisa semuanya karena dengan kesibukan, tapi kita usahakan murojaah dan belajar terus. Baik, itu di antara pembukaan. Baik, acara ini tasmi yang akan kita laksanakan juz 30 merupakan awal pertama kali yang diadakan di sekolah Al-Hilal ini, dan kalian merupakan as-sabiqun al-awwalun, pertama kali ya, tapi maksudnya yang setoran langsung juz 30. Kalau setoran biasa udah bukan yang as-sabiqun al-awwalun ya, ada yang dulu sudah biasa, cuma yang langsung juz 30 ini kalian yang pertama kali, dan ini insya Allah akan kita laksanakan insya Allah. Baik, yang itu yang pertama. Kemudian kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Maman MPD SDD. Kepada Pak Maman, falyatafadhal masykuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di tempat yang mulia, di salah satu tempat-tempat Allah, dan juga hari yang tentunya yang baik ini, dan juga satu kegiatan yang tentunya sangat mulia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang buat para peserta didik yang hari ini bisa mengikuti kegiatan tasmi' khusus untuk juz 30. Jadi Bapak doakan mudah-mudahan kegiatan hari ini dari mulai pembukaan hari ini sampai dengan pelaksanaan, dan juga nanti adik-adik ketika proses tasmi' berlangsung, Allah berikan kemudahan dan kelancaran ya, sehingga adik-adik bisa menuntaskan kegiatan tasmi' dengan baik. Yang kedua adalah kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh rekan-rekan guru, panitia, tim-tim dari dunia tahfidz ya, BSD Islam Al-Hilal yang tentunya berupaya untuk selalu memberikan pelayanan terbaik untuk anak didik kita, karena terkait dengan Al-Quran adalah merupakan satu ilmu yang paling mulia ya. Makanya ada sebuah hadis dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Jadi memang bahwa belajar Al-Quran adalah merupakan belajar yang terbaik. Jadi tentunya ini suatu kegiatan yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan perlu kami sampaikan mungkin yang hadir hari ini buat orang tua dan adik sekalian, bahwa kegiatan tasmiah ini adalah merupakan satu program kegiatan yang telah kita rancang pada saat di tahun ajaran baru. Kita merancang bersama teman-teman membuat program. Satu tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan mutu terkait dengan hafalan Al-Quran. Jadi kita tidak ingin adik sekalian kita hanya mengklaim itu hafal secara jumlah kuantitas, tapi bukan kualitas. Nah, untuk tahun ini dan tahun selanjutnya, selain memang kuantitas itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu apa? Kualitas. Kita harapkan adik-adik yang hari ini hadir, tadi yang dikatakan oleh pembukaan sekian gitu ya, itu hafalannya kuat. Itu yang lebih kita utamakan. Karena kalau ada adik belajar di usia segini, betul dikatakan bahwa itu seperti kita mengukir di atas batu. Insya Allah sampai nanti tua, adik-adik itu akan hafal, insya Allah. Tapi jangan lupa juga adik-adik, Bapak berpesan bahwa hafalan Quran itu juga akan hilang. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hafalan ini adalah merupakan karunia dari Allah. Ingat adik-adik diberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Itu bukan karena semata-mata kehebatan diri kita, tapi karena rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu karena merupakan rahmat, dan Allah juga akan mencabut jika adik-adik tidak menjaganya dengan baik. Dengan apa? Makanya hafalan itu akan hilang dengan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bapak berpesan kepada Bapak pribadi buat adik sekalian, tolonglah kita selalu menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, agar hafalan yang kita miliki itu mendapatkan rahmat, dan tentunya Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus melekat. Ya, dan adik-adik bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari buat pribadi maupun untuk terjun nanti di masyarakat, di keluarga dan masyarakat. Mungkin itu dari Bapak. Jadi selamat adik-adik untuk mengikuti kegiatan hari ini, dan tolong diikuti dengan sebaik mungkin sampai dengan terakhir gitu ya. Dan juga buat Bapak Ibu sekalian yang telah menyaksikan hari ini kegiatan tasbih ini juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari Bapak, mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang saya catat itu nasihat beliau adalah jangan kalian maksiat, karena maksiat ini akan menghilangkan ilmu, dan ini sesuai dengan perkataan nasihat Imam Waqi kepada Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berkata ke Imam Waqi, "Syakaitu ila Waqi an su'il hifdzi." Aku mengadukan, kata Imam Syafi'i, kepada Imam Waqi guruku tentang buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i pernah lupa apa? Hafalan. Kata Imam Waqi, antarkan masih, hendaklah engkau meninggalkan maksiat, fa inna ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Maka janganlah kita melakukan maksiat. Dan juga mohon ayah bundanya, ya, di samping anak kita diajarkan untuk meninggalkan maksiat, tolong juga di rumahnya pun jangan ada potensi untuk melakukan maksiat. Apa contohnya? Televisi, HP. Jangan sampai anak-anak itu bukan banyak lagi. Jangan dijauhkan dari mendengarkan musik. Ya, mendengarkan musik itu salah satunya maksiat. Baik ya itu ya. Diingatkan nasihat ya kepada kalian dan juga kepada Bapak pun sana. Selanjutnya adalah arahan dan sekaligus sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Khalik SPDI. Kepada Pak Abdul Khalik SPDI, Fadhil Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Maman Sulaiman, SPDPD. Kemudian yang saya hormati kepada seluruh Dewan Guru, dan yang saya hormati pula kepada para wali murid yang telah mengantarkan anak-anaknya, dan tidak lupa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para peserta tasmi' yang mudah-mudahan semuanya kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat kemudahan dalam segala urusan. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, itu dalam rangka untuk tasmi' ya. Dan tasmi' ini adalah merupakan, mungkin ini program awal ya di Al-Hilal, yang mana sebelumnya belum ada. Dan artian tasmi' untuk satu juz penuh ya, untuk juz 30. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Pak Yan, ini mungkin termasuk kalian semua ya, ini termasuk as-sabiqun al-awwalun fit tasmi' ya, artinya yang pertama kali mendahului tasmi' untuk satu juz di Al-Hilal ini ya. Jadi Bapak harap kepada peserta tasmi' untuk mempersiapkan ya semaksimal mungkin hafalan-hafalan dari surat An-Naba sampai surat An-Nas dengan baik, sehingga kalian betul-betul mendapatkan hal-hal atau mendapatkan sesuatu yang itu memuaskan ya, apalagi terkait Al-Quran. Al-Quran itu harus sering dimurajaah ya, harus sering dimurajaah. Karena Al-Quran ini mudah untuk dihafal ya, tapi mudah bilangnya. Ya, bagaimana cara mengikatnya, bagaimana cara menjaganya, yaitu sering dimurajaah. Baik, kemudian terkait dengan teknis ataupun untuk tasmi', di sini ada beberapa hal yang perlu anak-anak tahu ya terkait dengan tasmi'. Yang pertama adalah setiap peserta tasmi' tidak akan diuji oleh satu guru ya. Jadi nanti kalian anak-anakku semuanya nanti akan diuji oleh satu guru ya. Jadi penguji ini nanti akan menguji bisa 4 anak atau bisa 3 anak ya, di tempat-tempat yang berbeda nanti ya. Ada yang di kelas 1 ataupun ada yang di kelas atas ya. Nah, kemudian peserta atau yang mendampingi ini boleh mendampingi ya. Jadi boleh mendampingi anaknya ketika anaknya di tasmi'. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan anak di tasmi' dipersilakan untuk mendampinginya ya. Nah, kemudian untuk durasi tasmi' ini kurang lebih 1 jam ya. Tadi sudah dicoba oleh Pak Nandirin ya Pak. Untuk 1 juz ini normalnya ini 1 jam ya, 1 jam kurang lebih 1 jam, bisa lebih bisa kurang ya, kurang lebih 1 jam, tergantung yang bacanya siapa ya. Kalau bacanya mungkin dengan cepat itu bisa kurang dari 1 jam. Kalau yang tartil ya ini bisa lebih dari. Jadi makanya Bapak harap kepada peserta tasmi' ya, anak-anak semuanya murojaah kembali ya. Ketika ada giliran kalian menunggu tasmi', kalian murojaah ya, murojaah seperti itu ya. Nah ini. Nah, kemudian terkait dengan tasmi' juga. Jadi nanti penguji akan memberikan yaitu kesempatan 3 kali kalau kalian mendapat kesulitan dalam menyetorkan hafalan ya. Nanti kalian akan diberikan kesempatan 3 kali. Insya Allah paham ya terkait dengan yang tasmi'.
Tadi pun sudah disampaikan kepada anak semua, di mana kalian akan ditasmi, ya. Jadi tidak di satu tempat, ada di titik-titik tertentu atau di pos-pos tertentu nanti yang kalian akan ditasmi oleh penguji-penguji yang nanti akan menguji kalian semua. Baik. Nah, ini adalah terkait dengan itu apa? Teknis tasmiyah. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ujian tasmi satu juz, ya, dari surat An-Naba sampai surat An-Nahl. Jadi sekali lagi, nanti yang akan diujikan adalah dimulai dari surat ini dulu. Surat apa? Surat An-Naba, An-Nazi'at, kemudian At-Takwir sampai An-Nas, ya. Maka sekali lagi Bapak tekankan kembali kepada peserta tasbih untuk mempersiapkan, ya, untuk mempersiapkan hafalan kalian. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah. Karena waktunya sudah mulai siang, mungkin dari Bapak cukup, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Pak Abdul Khalik SPDI yang telah menyampaikan arahan-arahan berkaitan dengan setoran atau tasmi ini. Baik, sebelum acara inti, Bapak yang mau nanya, apa arti tasmi? Tahu namanya, kalau nggak tahu artinya, apa tasmi? Setoran. Setoran apa? Uang. Tasmi itu dari kata sama yusami'u tasmi, artinya memperdengarkan. Kalau samia kan mendengar, ya, samia mendengar. Kalau tasmi memperdengarkan. Yang mudahnya adalah menyetorkan hafalan yang kita baca, bukan menyetorkan uang. Ya, kalau tasmi itu menyetorkan apa? Hafalan. Baik, untuk tasmi ini yang pertama, ini mungkin yang pertama adalah acara langsung tasmi yang akan nanti salah seorang siswa akan langsung diuji di depan kita semuanya, satu siswa, dan kita, ya, sekalian terutama yang kelas 6 untuk ikut menyimak. Ini langsung di depan kita semuanya. Jadi kita duduk menyimak dan melihat salah seorang langsung dites atau menyetorkan langsung di depan di sini, ya. Kemudian setelah itu hanya satu orang, ya. Setelah itu, setelah selesai, jadi siap duduk 1 jam ini, ya, menyimak, mendengarkan. Setelah itu, setelah 1 jam untuk sampai selesai, siswa ini akan menyetorkan atau dites, ya. Setelah itu baru kalian ke kelas tes masing-masing, ya, ke kelas masing-masing tes tempat masing-masing. Hanya saja untuk pertama kali sekaligus contoh dan sekaligus ini memperlihatkan kepada kita semuanya, disaksikan oleh semuanya. Yang pertama kali akan menyetorkan adalah satu siswa yang dia siap walaupun di hadapan semua orang. Maksudnya sudah siap, ya. Ya, karena terkadang ada yang kalau di hadapan guru siap, tapi di hadapan umum nggak berani, jangan saya. Nah, ini insya Allah katanya sudah siap untuk menyetorkan 1 juz langsung dari surat An-Naba sampai An-Nas. Dan mohon ketika anak ini, siswa ini sudah membacakan, mohon ibu, bapak, dan juga, ya, teman-temannya kalian, ya, untuk menyimaknya, tidak ngobrol, tidak apalagi menyimak, ya, mengikuti di hati boleh, tidak ngobrol, tidak menyimak, tidak membantu juga. Kasihan nih, dia lupa, saya bantuin, jangan. Ini bukan wartawan ala diri, kan harus kalau menolong, ya, tapi di sini bukan tempatnya. Ketika dia lupa, jangan dibantu, diam aja, diam. Tapi jangan syukur dan jangan juga.
syukur ya, jangan. Kita doakan agar lancar. Baik, untuk sisa yang pertama kali tasmi adalah Muhammad Adrian Ghazali, ya, yang akan disaksikan atau dikirai langsung oleh Pak Abdul Khalid sebagai koordinator tahfidz. Untuk teknisnya kami silakan kepada Pak Abdul bagaimana tasmi yang akan langsung kita saksikan. Jadi sekali lagi saya mohon kepada ibu bapak dan juga anak-anak soleh, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang membantu, kita simak. Wa idza quri'al Qur'ana, terus fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat apa? Al-A'raf ayat 204. Sebelah mana? Lupa, nggak tahu sebelah mana. Baik, untuk itu beberapa Abdul kami persilakan berkaitan dengan tasbih langsung di hadapan semua kita. Untuk pesertanya Muhammad Adrian Ghazali, insya Allah ya. Silakan Pak Abdul. Baik, sebelum kita mengawali tasbih awal, di sini ada beberapa hal yang akan perlu anak-anak ketahui ya. Jadi terkait tasbih ini atau memperdengarkan hafalan badan dengan satu juz, ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yang jelas kelancarannya, kelancaran dalam adaan kelancaran hafalan, ya, kelancaran hafalan kalian. Jadi nanti yang akan diujikan di sini adalah kelancaran. Kemudian setelah itu nanti yang akan diujikan adalah terkait dengan tajwidnya, itu bacaan. Ya, ini nanti akan dinilai ya. Nanti akan dinilai pertama kelancaran dan yang selanjutnya adalah tajwid atau bacaan daripada hafalan tersebut. Baik, insya Allah ya. Baik. Terus jadi jangan ini, jangan ya. Oh ya, nanti akan diberikan kesempatan 3 kali kesempatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil nabail 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfaafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu bis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha
أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا خلقنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم أرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون
يعملون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وإذا أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساكن إن كل نفس لما عليها حافظ
فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين تالية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والقدر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقترب العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يدعو والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
إنا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Silakan bahasa Indonesia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ألا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فندع الزبانية ألا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشهادا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة فالقارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار آلية. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده ألا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمر ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما نصب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد والبحر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Ananda Ghazali ya, sudah menyelesaikan. Ananda siapa namanya? Muhammad Adrian Ghazali ya? Dari kelas 6 B sudah menyelesaikan satu juz untuk surat untuk juz 30 ya, dan ini sebagai motivasi bagi anak-anak yang nanti akan mentasmik ya untuk hafalan juz 30. Baik. Jadi Bapak tegaskan lagi kepada anak-anak yang nanti akan tasbih ya, untuk mempersiapkan kembali yaitu hafalan yang nanti akan ditasbih ya. Jadi nanti kalian sambil menunggu giliran kalian murojaah terus, murojaah dan murojaah. Baik. Syukran ala jazakallahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Andana Ghazali yang kita telah saksikan. Beliau alhamdulillah dapat menyelesaikan hafalannya, disaksikan oleh kita semuanya. Walaupun nanti kalau kita perhatikan ya, kadang ada saja yang lupanya sedikit ya, tapi itu memang suatu kewajaran ya, kalau memang ada lupa 1 atau 2, 3 ya. Dan silakan anak-anak sebelum nanti sebentar lagi kalian untuk memasuki ruangan ujian langsung dengan guru yang ditugaskan ya. Jadi untuk sisanya tidak tampil di sini.
di kelas masing-masing dan semuanya sudah mengetahui atau nggak apa-apa kalian bacakan ya. Ya, kalau kita tadi lihat sekitar 1 jam kurang ya, kita 50 menit. Itu kalau kita lihat, dengarkan, simak, bacaannya hadir ya. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah kalau bisa kayak begitu bacaannya. Kalau tartil taki kalau bisa 1 jam dulu ya. Amma yatasaalun. Wah, bisa 2 jam itu bacanya. Semuanya begitu. Tapi kalau seandainya siswanya itu gayanya udah begitu ya kita tidak bisa. Bacanya cepat enggak, terserah ya. Silakan aja gayanya masing-masing ya. Tapi kalau gaya kayak tadi hadir itu kemungkinan 1 jam kurang itu bisa selesai. Tapi guru tidak akan memaksa. Dia memang kebiasaannya bacanya cepat atau bacanya memang sedang, nggak jadi masalah ya. Tapi tetap kaidah tajwidnya tetap diperhatikan. Kemudian Pak yang bacakan nih untuk penguji Pak Abdul Khalid, siswanya yang pertama Muhammad Adrian Bujari, dan sudah selesai beliau ya, alhamdulillah. Kemudian Hayrai Fatah Ibrahim atau Baik Aufa Arkan. Ruangan, oh ini ruangannya apa nih? Belum ini. Oh di sini ya. Jadi oh ya di Masjid Imam Nawawi. Oh di sini. Naik di atas kok. yang di kelas jangan iri ya. Kalau saya di kelas nggak di panggung ya itu udah nasibnya. Udah takdirnya. Ya, yang kedua pasal sedih ini yang ngetes. Kemudian ruangannya kelas 1A Muhammad Ataya Zaki, Farhan Gani, Arif Faidriyadi. Kemudian Muhammad Chandra Ismaili, Pak Chandra. Ruang 2 kelas 2A Naufal Anas, Abdul Karim Amrullah, Ryan. Ya, kemudian yang keempat penguji Pak Rezki Saifuddin. Ruang 3 kelas 1B. Ingat ruang 3 kelas 1B. Toha Ibnu Tamrin, Arjuna, kemudian Al-Fatih, 3 orang. Yang kelima Ustaz Nandirin SPDI, Pak Nandirin. Pesertanya 3 orang. Yang pertama adalah Niswan, kemudian Niwas, kemudian Dinda. Ruang 4 kelas 2B. Yang keenam Ustaz Ananda Muhammad Akbar SPD. Ruang 5 kelas 3A. Peserta Madinah Sungkar, Sabita Sakinah, kemudian Sakinah. 3 peserta. Ruang 7 saya sendiri Ian Sofian. Ruang 6 kelas 3B Sarah Khalisah Mutia Hafizah Aisyah Zakia Faisah, 4 siswi. Yang ke-8 Ustazah Nila Rania Bunila. Peserta Latifah Fauzia, Galinida, Aisyah Atika, Siti Sofia Mujahidah. Ruang 7 kelas 4A. Kemudian 9 Ustazah Tri Husniati Bu Husni. Peserta Alia Kamila, Marsa Sabia Zahra, Rafifah Putri. 3 peserta, 3 siswa. Ruang 8 kelas 4B. 10 Ustazah Aulia Al-Karimah. Ruang 9 kelas 5A. Di kelas 5A yang pertama Aisyah, kedua Ajarwa Fitriani, ketiga Nasheria Khaira Hamri. Nasheria Khaira Hamri. Ruang 9 kelas 5A.
Kemudian yang ke-11 Ustazah Jasmine Unsa Muharramah SPD. Peserta Animia Unesa. Bacanya susah sekali. Aleanor Dena Azalia. Area apa? Aleanor ini Aleanor. Ya, salah ketik ya. Gak apa-apa ya, yang penting tahu aja lah. Kemudian Anissa ya, ruang 10 kelas 5B. Itu ya, udah tahu ruang masing-masing. Dan pemuji masing-masing, insya Allah pemujinya baik-baik. Ya, sebelum ke ruangan masing-masing, silakan untuk katanya di foto dulu para peserta. Peserta pertama, Ikhwan dulu, dipoto.